Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! How do you convince a green, scary ogre to become your best friend? Let's learn Spanish with this iconic scene when Shrek and Donkey meet for the very first time. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡pam! ¡Patitas pa' que las quiero! Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! ¡Ah, qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. ¡Haremos pomada a cualquiera! Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Oyes is a casual way of saying listen or pay attention. It is more commonly pronounced oye, and you can use it like you would use hey in English. You will find that in Shrek, Donkey often changes the way words are pronounced. As a fun fact, this is because he has buck teeth, and the directors of the film wanted him to have a strong, friendly accent. Estuviste means you were. And again, this is another example of Donkey's signature pronunciation. The correct and more common way to say this is estuviste. Esos cuates means those guys. Cuates is a slang term for guys used primarily in Mexico. Burro de carga means work donkey or burden donkey. So basically, it seems some guys were discussing wanting Donkey as a workhorse, expecting him to carry all the weight. Good thing Shrek appeared and saved him. Oyes, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas pa' que las quiero! Pero llegaste así. ¡Bam! Patitas pa' que las quiero. Pero llegaste así. ¡Bam! Patitas pa' que las quiero. Patitas is the diminutive for patas, which means paws. The expression pa' que is a contraction of para que, which means for what. Patitas, pa' que las quiero, is a colloquial expression that can be a bit tricky to translate. Literally, it means little legs. What do I want them for? And it's used to emphasize that someone did something so quickly or efficiently that they didn't even need their legs. In English, it could be similar to saying, who needs legs when you can do it like that? It is not a very common expression though, so another way in which you might say something similar is, ni siquiera necesito correr. Pero llegaste así, ¡bam! ¡Patitas pa' que las quiero! Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. Here, fueron is a colloquial way of saying fueron. It is once again a fun example of Donkey's accent. Se fueron means they went away. De volada is a slang term for quickly or in a hurry. The word volada comes from volar, which means to fly. You can use it to describe that you are in a rush or need to do something quickly. For example, tengo que ir de volada al supermercado. Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! ¡Ah, qué chido ser libre! Genial. ¡Qué gusto! ¡Ah, qué chido ser libre! Genial. ¡Qué gusto! ¡Ah, qué chido ser libre! ¡Qué gusto means what a pleasure, and it comes from the verb gustar, which means to like or to please. You can use qué gusto to indicate that something is enjoyable, or use it sarcastically like Shrek to imply that you are not happy about a situation. When meeting someone, it's common to say, qué gusto conocerte. Chido is a Mexican slang for cool or nice. It's a fun and colloquial term that you might hear in casual conversation, especially among younger people. Use it to describe things that you enjoy. For example, aprender español viendo series es muy chido. In this case, Donkey says, qué chido ser libre, to express how nice it feels to be free from those nasty guys.
¡Genial! ¡Qué gusto! Ah, qué chido ser libre. Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Mm? Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Por qué means why. Te is a reflexive pronoun that means yourself. Vas comes from the verb ir, meaning to go. The expression ¿por qué no te vas? Is a way of suggesting someone to leave. It can be quite rude depending on the context, so be careful when you use it. In this clip, besides suggesting Donkey to go away, Shrek specifies where he should be headed, a celebrar con tus amigos. Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Mm? Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. Es que yo no tengo amigos y no pienso ir al bosque yo solito. Es que yo no tengo amigos y no pienso ir al bosque yo solito. Es que means it's just that or the thing is. This is a common expression that you can use to introduce an explanation. For example, no fui a la fiesta. Es que está lloviendo. Yo solito is a cute informal way of saying by myself, with solito being a diminutive form of solo, meaning alone. You could use the expression yo solito when you want to add an endearing, cute tone to something that you did all by yourself. For example, aprendí español yo solito. Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! Hey, tengo una ideota. Me quedaré contigo. Hey, tengo una ideota. Me quedaré contigo. Ideota is a playful way to say big idea or great idea. In casual Spanish conversations, it's common to add ota or ote to a word to emphasize its importance or size. You can say that you have an ideota when the idea you have is really, really good. Another example could be, él tiene una casota. And me quedaré contigo means I'll stay with you. Quedaré comes from the verb quedar, meaning to stay. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada cualquiera. Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada a cualquiera. Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada a cualquiera. The writers are really smart because they made a fun game with the word verdaderamente. Verdaderamente means truly. However, Donkey replaces the first part of the verdaderamente for the word verde, which means green, Shrek's signature color. Therefore, verdaderamente turns into verdaderamente. Haremos pomada a cualquiera is a colloquial way of saying that they'll easily defeat anyone, with pomada emphasizing the ease of their victories. You can use this fun phrase in team sports or teamwork when you are trying to encourage your team towards victory. For example, haremos pomada al otro equipo. Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada a cualquiera. ¡Uy, wow! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Uy, wow. Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Uy, wow. Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Eso sí que asusta is an expression that indicates that something is really scary. The phrase sí que serves to add emphasis. For example, you could say, ouch, eso duele. Or, ouch, eso sí que duele, to emphasize how something hurts. Asusta comes from the verb asustar, which means to scare. Mal means bad, and aliento means breath. So altogether, mal aliento means bad breath.
The word aliento can have multiple uses though, because it can be used literally as Donkey used it, or figuratively, like in this Aladdin song. Ese mar viene y me quiere llevar con olas que ahogan mi aliento. When you click on the word aliento on the interactive subtitles, we can see that in this context, it means breath. But be careful, because depending on the context, aliento can have very different meanings, like in this other example. Como el azulito en cielo, me abraza, me das tu aliento. When you click on the word aliento, you can see that in this specific context, the word means encouragement, like in this other video example. If you're wondering what this platform is, it's FluentU, a fantastic app to learn languages with movie scenes, TED Talks, music videos, and more. All the videos include interactive subtitles that give you context-specific definitions and accurate examples. Plus, you also get speaking questions and personalized quizzes after every video to practice what you learn and get better every day. You can get a 2-week free trial by clicking on the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so this is literally the best time to start. ¡Uy, wow! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. Pastillitas de menta means literally mint pills, but Donkey is actually referring to breath mints, a great cure for bad breath. Note he is saying pastillitas, the diminutive of the word pastilla, which means pill. Pastillitas is often used to refer to some kind of candy, the small and chewable kind. Overall, Donkey is pointing out to Shrek that he should have some mint candy because his breath stinks. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. ¿Está grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas? Está grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas. Está grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas. Ta is a contraction of the word está, which means is. We are by now very familiar with Donkey's funny pronunciation. Saying that something is grueso means it is thick, heavy, or intense. Está grueso is a very common expression in countries such as Mexico and Colombia, and you can use it to describe something heavy, annoying, or big. For example, está grueso el tráfico. El tufo is a colloquial term for referring to a bad smell. As a fun fact, in Colombia, we use el tufo to refer to the way you smell after a night of partying. It's not nice. ¿Está grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas? No, hombre, para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. Nombre, pa inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. Nombre, para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. Nombre is a contraction of the words no and hombre, which literally translate as no man. It is similar to saying oh man or no way man. It implies surprise or astonishment at something. For example, nombre, voy a perder el examen. No, hombre, para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. In this context, siguiéndome means following me. This word comes from the verb seguir, which means to follow, plus the pronoun me, which is used to refer to me, oneself. In this line, Shrek is very bluntly asking Donkey why he is following him, to which Donkey has a hilarious reply. Te diré por qué. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado.
Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Notice how donkey uses estoy instead of estoy, meaning I am. Estoy is an informal and colloquial way of saying I am in some Spanish-speaking countries, especially in the Caribbean region. But what is the difference between soy and estoy in Spanish? In Spanish, soy and estoy both translate to the English verb to be, but they are used in different contexts. Soy is used to express permanent characteristics or identity, such as nationality, profession, or physical attributes. For example, yo soy de Colombia. On the other hand, estoy is used to express temporary states or conditions, such as location, emotions, or health. For example, estoy grabando un video. If you're enjoying learning Spanish with Shrek, make sure to subscribe to our channel so that you don't miss any of our videos like our upcoming one, Learn Spanish with Scooby-Doo. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos debes tener. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Amigos debes tener. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Amigos debes tener. Donkey is singing his song about having been mocked in the past. De mí ya se han burlado. Burlado comes from the verb burlar, which means to mock or deride. Ya means already, so when Donkey says, de mí ya se han burlado, he means he's been mocked in the past, and he already knows the feeling. Donkey's song goes on to say that one should have friends. Amigos debes tener. The word debes means you must or you should. It comes from the verb deber, which means to owe or to be obliged. In a friendly context, debes is used to suggest things, even if in other contexts it can be used to order someone to do something. For example, debes olvidarte de él. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos debes tener. ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Ya deja de cantar. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Ya deja de cantar. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Ya means now in this context. Deja means stop. It is the imperative form of the verb dejar, which means to leave or let go. But in this context, it means to stop. You can tell someone ya deja de when you want them to stop doing something, and you can specify what by adding a verb. For example, ya deja de llorar. A synonym would be the word para, and it comes from the verb parar, meaning to stop. One way you could use this is para de seguirme. ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda. Wow, solo un amigo dice la verdad tan cruda. The word solo with an accent on the first O means only or just, while solo without an accent, which Donkey has used before, is an adjective that means alone or lonely. The expression tan cruda means so raw, blunt, or so crudely. In Spanish, people often use crudo or cruda to describe something that is very direct or harsh. You can use this expression to describe something that is brutally honest. By saying, solo un amigo dice la verdad tan cruda, Donkey is noting that Shrek must be a really good friend for speaking so harshly. We love you, Donkey. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Escucha, pequeño burro. Mírame bien, ¿ya viste qué soy? ¿Eres muy alto? Escucha, pequeño burro. Mírame bien. ¿Ya viste que soy? ¿Eres muy alto? Escucha, pequeño burro. Mírame bien. ¿Ya viste que soy? ¿Eres muy alto?
The phrase mírame bien is a way to ask someone to take a good look at you. Mírame means look at me, and it comes from the verb mirar, meaning to look. You can use mírame bien to ask someone to notice all the details in your appearance, and míralo bien to take a thorough look at something or someone else. Ya viste means you already saw, but in the form of a question, it can translate to did you see? Shrek is using this expression to ask Burro to take a good look at him and notice what he actually is, an ogre. Escucha, pequeño burro. Mírame bien, ¿ya viste que soy? ¿Eres muy alto? ¡No! ¡Soy un ogro! Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, Nes. No, soy un ogro. Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, Nes. No, soy un ogro. Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, Nes. Piensa means think about it or simply think. It comes from the verb pensar, which means to think. We say piensa when we want someone to realize something or understand something that is being explained. Nones is a fun way to say no, and it is typical of some Mexican regions. Think of it as saying nope. Shrek is asking Donkey if he isn't bothered by the fact that he is an ogre, and Donkey states that he isn't. ¡No! ¡Soy un ogro! Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? No, Nes. ¿De veras? De veritas, de veritas. Oh. De veras, de veritas, de veritas. Oh. De veras, de veritas, de veritas. Oh. The phrase de veras is a casual way of asking, really? In Spanish, showing surprise or disbelief. The response, de veritas, is a playful, informal repetition of de verdad, which means really or truly in English. Donkey is using his signature humor and vocabulary to reassure Shrek of the fact that he really doesn't care that he is an ogre. ¿De veras? De veritas, de veritas. Oh, hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? Hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. Shrek? Hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. Shrek? Hasta means even in this context. It's used to emphasize the surprise of Donkey liking Shrek. However, hasta can also mean up to, depending on the context. For example, hasta comimos helado, or caminamos hasta la playa. Me caes bien is a very typical expression that means I like you. It literally translates to you fall well on me, but we actually use it to tell someone that we find them nice or pleasant. In this line, by saying hasta me caes bien, ¿cómo te llamas? Donkey is stating that in spite of all the negative things that Shrek has said about himself as an ogre, Donkey even likes him and wants to know him better. Queremos que aprendas mucho, por eso hasta tenemos un PDF para ti. In order to keep practicing all the vocabulary that we are learning today, we've made you a free PDF with everything in this lesson. You can get it by clicking on the link in the description below. Hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale un comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. The word de is a preposition with multiple meanings depending on the context. In this case, it means about, so de ti means about you. However, de can also mean of or from. For example, vengo de Latinoamérica. Vale comino is a casual expression used to say that something is not important or doesn't matter.
You can use this expression to describe a situation, a person, or a thing that has no relevance to you. For example, me vale comino la política. Donkey is stating that what he likes about Shrek is the fact that he gives no importance to what others think of him. Le vale comino lo que piensen de él. ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale un comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. Mis respetos, eres buena bestia. Mis respetos, eres buena bestia. Mis respetos, eres buena bestia. Bestia means beast or animal. Be careful if you use this expression to refer to someone else, as it might come off as insulting. In this specific context, we know that Donkey is showing appreciation for Shrek's abilities or actions, and he uses the term bestia because none of them are human. If Shrek was human, Donkey would have probably said, eres buena persona. Oye, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de carga. Pero llegaste así, ¡pam! Patitas pa' que las quiero. Se fueron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! Ah, qué chido ser libre. Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Mm? Es que yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Hey! ¡Tengo una ideota! ¡Me quedaré contigo! Tú eres verdaderamente una máquina de pelea. Haremos pomada a cualquiera. ¡Ah! ¡Uy, wow! Eso sí que asusta. Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. ¿Está grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas? No, hombre, para inflar un Zeppelin con los gases que me salieron por detrás. ¿Por qué estás siguiéndome? Te diré por qué. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos debes tener. ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos. ¡Wow! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Escucha, pequeño burro. Mírame bien, ¿ya viste qué soy? ¿Eres muy alto? ¡No! ¡Soy un ogro! Piensa, si te portas mal, el ogro te va a comer. ¿Eso no te molesta? Nones. ¿De veras? De veritas, de veritas. Oh, hasta me caes bien. ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale un comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. Mis respetos, eres buena bestia. That was an awkward first encounter. However, it is not worse than the awful moment when Shrek meets his in-laws for the very first time. Let's dive in to see what happened as we learn some more useful Spanish vocab.